Saan po kayo assign? Kung sa Surdo Vision PPM, detail. Okay. Detail lang kami dito ng ICT. Gisusi kung tarong ba ang uniforme sa mga sakop sa Police Regional Office 13 ug sa tanang istasyon sa Caraga Region. Sugod pa lang kini sa upat ka adlaw nga inspeksyon ug ebalwasyon. Giklaro sa Agi Orsay team gikan sa Camp Crame nga tuyo sa tinuig nga inspeksyon ug ebalwasyon nga makita unsa ang tinuod nga kahimtang sa PNP sa managdahing lugar sa nasod ug dili aron mangita og sayop. Nakita namin yung mga logistical requirements, especially in Caraga, yung mga baril, bala, yung usual we keep on requesting the requirements to be delivered to the Pro 13 kasi nga this is merong insurgency, may criminality, so Sa gisundog nga hostage drama kaganiha, gisusi unsa ang kaandam sa PNP Caraga sa paghawid sa mga kaso nga sama niini. Nanguna ang Caraga PNP sa operational readiness sa tuig 2010. Apan wala kini nagpasabot nga exempted sila karon nga tuig. Sa laing bahin, nakitang usa sa kahuyang sa mga pulis ang kakulangon sa gamit. meron kaming mga kabisi dito, nakasign kami inspection for the regional headquarters. May mga inspectors kami for every provinces. May 20 ka miyembro sa Agi Orsay team ang naa karon nag-inspeksyon sa 5 ka probinsya sa Caraga Region. Silibon ang trabahong administratibo, mga records ug ang kinatibuk-ang kaandam sa mga pulis nga gisaligang kadangpan sa kapin 2 ka milyon nga Caraganon sa entiro rehiyon. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.